Okay, so we continue with 1.2.10 multiplication of vectors. Okay, first we have dot product. The physical meaning of the dot product can be explained by considering two vectors, vector A and vector B as shown in the figure below. Okay, so if you have here, okay, kat sini ada vector A dengan vector B. Okay, or this figure, vector A and vector B. So this one, the projection of vector B onto the direction of vector A. So A dot B equals to A dot component of B parallel to A. Okay, then another one is the projection of vector A onto the direction of vector B. A dot B is equals to B dot component of A parallel to B. Okay, so kalau awak tengok figure dekat sini, okay, kalau A dot B, so this one kita ada theta dekat sini, so dia akan jadi B cos theta sebab cos dia kat sini 90 degree, because cos dia adjacent over hypotenuse. Okay. So, definition from Stewart, 2008, if A, vector A, A1, A2, A3 and vector B, B1, B2, B3, this one is three-dimensional, then the dot product of A dot, and B is given by A dot B is equals to A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Okay, so kalau nak fahamkan lagi, kita boleh guna this formula. Maknanya A dot B ni kita ambil komponen A1 darab dengan B1 and then plus A2 darab dengan B2 then plus A3 darab dengan B3. So dia akan dapat just one scalar value. Dia cuma dapat satu nilai. The result obtained from a product rule is not a vector but a scalar. Yang ni lah saya bagi tahu. Yang ni sebab apa? Bila kita guna dot product. Okay, this one. Kalau kita ada dot product A, kita ada vektor darab dot dengan vektor. So, dia akan dapat kat sini adalah skala. Dia akan dapat skala. Maknanya dia just akan dapat satu nilai biasa. Okay, for this reason, the dot product is sometimes called the scalar product. So, sometimes kita panggil dot product tu sebagai skala product sebab dia akan dapat skala bila kita darabkan guna dot product. Okay, next, okay, this one from Stewart, we have theorem here. If theta is the angle between the vectors A and B, okay, this one okay, theta ni dia angle between A, B, yang ni pun between A, B. Okay, so A dot B, bila kita darab A dot B, it is equals to magnitude A, magnitude B cos theta. Okay, then type of angle, we have three types of angle here. If A dot B is greater than 0, so we get acute angle, means angle between 0 and 90 degree. If A dot B is less than 0, so we get obtuse angle, which is theta between 90 degree to 180. And then last one is if A dot B is equals to 0, so we get right angle, means that theta equals to 90 degree. If theta equals to 90 degree, then the two vectors are orthogonal, and if theta is 180 degree, then the two vectors are parallel to one another. So kat sini kita ada contohnya kat sini, kalau nak ringkaskan, kita ada 5 case lah sebenarnya. 1, okay, this one, 1, untuk greater than 0, theta dia antara 0 sampai 90. Second, theta dia antara 90 sampai 180. Third, theta dia equals to 90. And then, if theta equals to 90, then two vectors are orthogonal. Okay, so kalau 90, dia akan jadi orthogonal. And then, kalau 180, dia akan jadi parallel. Okay, parallel. So, kat sini ada case, ada 4 lah. 1, 2, 3. This one, theta equals to 90. And then, theta equals to 180. So, dia akan ada 4 cases here. Okay. Then, example of scalar product is work done by a constant force where the expression is given by, okay, satu lagi kita ada contoh untuk scalar product. Okay, scalar product ni kita boleh apply dalam work done. Kita panggil work done ataupun W. Simbol dia adalah W, kerja yang dilakukan. Untuk work done. So, work done ni kita menggunakan formula dot product. Okay, dot product which is F dot D.
F ni adalah force and D is the displacement. Okay, so equals to F D cos theta. So sama juga lah. Yang ni kita boleh gunakan formula F dot D is equals to F D cos theta ataupun yang tadi tu. Yang ni satu lagi kan, A1 B1 A2 B2 and A3 B3 based on question. Okay, so kita tengok example 6. Okay, kita tengok example 6. Find A dot B. Okay, A dot B. Okay, saya ambil beberapa contoh dekat sini. Okay, untuk soalan ni example 6. Okay, contohnya A dia bagi negative 2, 3 and then B 0.7, 1.2. So kita boleh guna formula yang tadi tu, A1 B1 plus A2 B2. So kita assume kat sini A1 A2 B1 B2. So kita darab lah A1 negative 2 multiply by 0.7 plus 3 multiply by 1.2. So you get 2.2. Okay, yang ni pun sama. Yang ni dibagi dalam bentuk IJK and then I. Yang ni kita boleh assume 0J. Okay, so I1 multiply by 5. Okay, negative 2 multiply by 0. Then 3 multiply by 9. So equals to 32. So nampak tak, kita akan dapat semua ni, kita akan dapat skala. Okay, so maksudnya bila dot product dia akan dapat skala product. Okay, so you all can complete here. Okay, cuba settlekan. Saya tengok kat sini. Sekejap tadi. Page 14. Okay, page 14. Okay, kat sini so you all boleh completekan. Okay, tadi yang ni saya tunjukkan example 6. So boleh check answer semua. And then example 7, try to solve. Semua ni pattern sama je. Okay, then example 8. Okay, example 8, determine whether the given vectors are orthogonal, parallel or neither. Okay, so macam mana? Yang ni yang biasa soalan. Okay, untuk example 8. Untuk example ni pun saya tunjukkanlah satu example 7. Okay, for example 7, this one, find the angle between the vectors below. Okay, untuk example 7 dia cari angle. Okay, so kat sini kita boleh guna formula ni. Untuk angle awak boleh gunakan formula theta equals to cos negative 1 A dot B over A magnitude AB. Boleh gunakan yang ni. Apa ni? Formula dekat sini. Dekat sini, from theorem here, kita boleh cari nilai theta because this one, kalau awak tengok kat sini, bila saya susun balik kan, A dot B equals to A B cos theta. Okay, bawa yang ni ke kiri, dia akan jadi A dot B A B cos theta. Cos, bawa ke sini juga, cos inverse A dot B A equals to theta. So yang ni formula kita boleh guna untuk cari angle. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, dekat sini example 7 ni you all boleh gunalah cos negative 1 A dot B A dengan B. So A dot B kira dulu 4 darab dengan tadi kan 4 darab untuk A dot B, this one 4 darab 2 tambah 3 darab negatif 1. So 4 darab 2 8, 3 darab negatif 1 negatif 3. So that's why we get 5. And then cari magnitude A. Magnitude A ni kan formula dia 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 16 tambah 9 dapat 25. Okay, so dapat 5. Yang ni untuk magnitude A. And then magnitude B kira 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. So 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 dapat 5 ataupun square root 5. So kira masukkan dalam calculator. So dapat cos inverse 5 over 5 square root 5 equals to 60 degree. Okay, so sama juga dengan B, C, D, E, F. So yang ni semua nak cari angle.
Okay, next example 8, determine whether the given vectors are orthogonal, parallel or neither. Okay, so yang ni kita buat macam example 7 juga, cuma bezanya you all kena determine. So kalau contohnya yang ni, bila saya kira saya akan dapat 90 degree. So kalau 90 degree, the vectors are orthogonal. Sebab kat sini based on this theorem. So 90 degree, then the two vectors are orthogonal. Kalau 180 parallel. So kalau next, kalau yang ni kita dapat contohnya yang B kita dapat 115.5. So it means that between 90 and 180. Okay, between 90 and 180 obtuse angle. So kat sini kita boleh kata the vectors are neither orthogonal nor parallel. Maknanya dia bukan orthogonal, dia bukan parallel. So kita guna neither sebab dia adalah obtuse angle. So yang ni bolehlah kita buat you all boleh check jawapan. Kat sini parallel, kat sini neither. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Example 9. A wagon is pulled along 100 meter on a horizontal path by a constant force of 70 Newton. The handle of the wagon is held at an angle of 35 degree above the horizontal. Find the work done by the force. So kat sini kita boleh guna formula untuk work done. Okay, kerja yang dilakukan kerja. So W equals to F dot D ataupun F D cos theta. So just substitute into the formula. So F adalah 70 sebab dia adalah force ataupun daya. So 70, you substitute with 70. D is displacement, okay, ataupun jarak, means 100 meter. So 100 cos, so theta equals to 35. Okay, so cos 35. So we get 5734 Newton meter. So yang ni adalah nilai untuk work done. Okay, so you can complete here. Okay, satu lagi contoh untuk example work done. Kita boleh juga guna formula F dot D. Sebab kat sini ada dua kan. Either F dot D. Kalau awak nak guna F dot D yang ni, dia tak boleh masukkan sebab kita tak ada koordinat untuk F dengan D kan. Okay, so kita boleh guna yang ni. That's why kita masukkan dalam formula yang kedua, which is F equals to D, F dot D cos theta. Okay, tapi kalau yang ni, okay, dia bagi dalam bentuk 3i plus 4j plus 5k and then move to the point P210 and then Q462. Find the work done. Okay, untuk yang ni, okay, this one kita boleh guna F dot D, tapi kita kena ada displacement untuk F dengan D. So kita tahu kat sini F dia dah bagi 3, 4, 5. So we substitute here 3, 4, 5 and then D adalah move a particle from the point. Displacement dia tak bagi direct. Force dia bagi direct 3, 4, 5. Tapi displacement dia bagi dalam koordinat Q, P and Q. So nak cari displacement, kita boleh guna formula Q minus P, which is 462 minus 210. So 4 minus 2, 6 minus 1, 2 minus 0. So we get 252. So kita dah dapat point untuk force and displacement. Okay, so kita gunakan dot product. So we get 36 Newton meter. Okay, so this one untuk work done. Okay, so you can complete example 11, example 12, example 13. Okay, so yang itulah untuk dot product. Okay, next is projections. Okay, so the best way to understand projection is to see a couple of sketch. So given two vectors A and B, okay, vectors A and vector B, we want to determine the projection of B onto A. Okay, so dia ada dua, B onto A and A onto B. So for projection, okay, so you can see here, okay, the difference between the projection of B onto A, okay, then and the projection of A onto B. So apa beza dekat sini? Kalau B onto A, maksudnya dia project B kepada A. So you all dapat nampak kat sini, yang ni untuk vektor B dan yang ni untuk vektor A. Okay, kalau A onto B, okay, this one,
projection A onto B. Okay, yang ni A kepada B. So untuk A kita kena apa ni, sebab dia kena still lagi B onto A. So you all kena panjangkan projection A ni, vektor A. So kena panjangkan vektor A untuk figure yang kedua ni. Okay, then dia akan jadi projection of A onto B. So dia akan jadi A onto B. Okay, so apa beza dekat sini? Okay, just formula. Kalau projection B onto A, okay, B dekat sini okay, so B ni yang besar ni, yang ni A yang kecil ni subscript. So you akan ingat lah, yang ni adalah untuk B onto A. Okay, so formula dia adalah vector A dot vector B divide by magnitude vector A square A multiply by vector A. Okay, then untuk projection A onto B, dia beza dekat sini je. Dekat magnitude yang ni, kalau yang ni B, yang ni A, yang ni B. And then dia beza kat sini, yang ni guna vektor A, sebab B onto A, yang ni dia guna vektor B. Okay, so kalau tak clear sangat yang ni, okay, kita boleh tengok by example. Okay, kita tengok example 14. Okay, example 14. Okay, determine the projection of. Okay, determine the projection. Dia nak projection of B. Okay, dia bagi B dengan A. Okay, so vector B, vector A, we need the dot product and the magnitude of A. Okay, so this one B onto A kan? Yang ni. Okay, B onto A. So kita cari dulu based on this formula. Okay, kita gunakan formula. So we need to find dot product A dot B. So A dot B macam yang sebelum ni, 2 multiply by 1 plus 1 multiply by 0 and then plus negative 1 multiply by negative 2. So you get here 4. Boleh cuba darab Okay, then magnitude dia kita buat yang magnitude of A kan. Yang ni dia nak magnitude of A. Okay, so dia ada yang ni kan. Untuk A, 1 square plus 0 square plus negative 2 square. So that's why you get 5. And then formula dia ada square kat luar ni kan. Okay, so square root 5 kita squarekan. So that's why dapat 5. Okay, so substitute nilai yang kita dapat. A dot B is tadi A dot B, okay, 4. So here 4. And then magnitude of A square dapat 5. And then you just put vector A. A which is 1, 0, negative 2. So letak kat sini 1, 0, negative 2. So you get the projection of B onto A. Okay, so yang ni pun sama. Dia nak kan, sebab dia nak soalan dia projection of B onto A. Dia dah letak kat sini dah soalan tu, B onto A. This one A onto B. Sama juga, kalau A onto B, dia just tukar dekat sini. Yang ni awak kena based on B. So A dot B still sama. Okay, cumanya sekarang ni B square. So B square yang ni, okay, 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. So 2 kuasa 2 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. So square root 6 tapi kita kuasa 2 kan. Okay, so dapat 6. So that's why this one dapat 6. A dot B still 4. And then this one is a vector B. Okay, next. Okay, so this one example 14. Same with example 15. Determine the projection of B onto A. Okay, sama. Example 16. Determine the projection of A onto B. Example 17, determine the projection of B onto A. Okay, so you can check the answer here. Okay, next we go to cross product. Okay, consider two non-zero vectors, vectors A1, A2, A3 and vector B, B1, B2, B3. The cross product obtained from these two vectors is a new vector C, which is perpendicular to both vector A and vector B. Okay, this one definition from Stewart. Okay, if you have vector A and vector B, then the cross product of A and B is the vector C. So you get C, which is A multiplied by vector B. Okay, so nanti kita tengok macam mana dia apply this formula.
Okay, notice that the cross product of two vectors A and B, unlike the dot product, is a vector. For this reason, the cross product is also called vector product. A cross B is only defined if A and B are three-dimensional vectors. The cross product is obtained by finding the determinant of 3 times 3 vectors. If vector A, A1, A2, A3 and vector B, B1, B2, B3, then okay, so nanti yang ni awak dah belajar, awak akan belajar juga dalam subjek MAT273 algebra. So dia ada cross product kan. So nanti saya akan tunjuk how to use cross product. Okay, so satu yang kita nak tekankan kat sini, apa beza cross dengan dot product? Okay, kalau dot product dot product A dot B, awak akan dapat skala ataupun nombor kan, nombor biasa. Tapi kalau cross product A multiply by B, awak akan dapat vektor juga. Yang ni vektor A, vektor B, tapi bila darab kita guna dot product, dia akan dapat skala, which is just one number. Tapi kalau kita kata cross product, vektor darab vektor, vektor cross vektor, dia akan dapat vektor, bukan skala. So that's why this one untuk cross product kita panggil juga vektor product. Kalau yang ni kita panggil juga vektor product, and then this one kita panggil skala product. So yang tu beza antara dot and cross product. Sebab kalau awak tengok dekat sini, nampak tak, bila A dot B, dia akan dapat skala. A dot B equals to 5. A dot B equals to negative 1. So dia just dapat skala. Okay, then yang ni saya tunjuk macam mana nak kira cross product. Okay, the vector A cross B is orthogonal to both A and B. Okay, so first theorem dia kata orthogonal. Next, if theta is the angle between vector A and vector B, then A cross B equals to magnitude A multiplied by magnitude B multiplied by sin theta. Okay, so this one semua ni formula kita akan gunakan dalam pengiraan. Okay, next we have corollary. Two non-zero vectors A and B are parallel if and only if A cross B equals to 0. Okay, so kalau dia parallel, maksudnya bila awak darabkan cross product vector A dengan B, dia akan dapat 0 walaupun A and B is non-zero vectors. So dia parallel lah kalau dia dapat 0. Okay, then last one, the length of the cross product A cross B is equal to the area of the parallelogram determined by A and B. So yang ni nak kira untuk area. Area kita darab crosskan A cross B, and then kita cari magnitude, kita akan dapat area. Sebab tu dia kata A cross product A is equal to the area. So length, length maksudnya awak kena kira magnitude lah. Sebab tu that's why kat sini kita guna simbol magnitude. So ingat setiap kali kita guna simbol yang ni, okay, simbol this one, yang ni simbol yang ni, maksudnya yang ni adalah untuk length. So length macam mana kita kira? Yang ni lah yang kita ada square root tu kan, katakan A square plus B square. So kita akan dapat satu value. So yang tu untuk kira area. Okay, so next we discuss for example. Okay, so kita discuss example 18. Okay, find vector A cross vector B if, okay, given A equals to 1, 3, 4 and B equals to 2, 7, negative 5. Okay, so first, okay, you need, okay, to put this one into determinant, bentuk dalam ni. So since dia ada ni kan 3, and then this one also 3 coordinate 1, 3, 4, 2, 7, negative 5. So kita letakkan 1, 3, 4, this one for vector A, and then untuk vector B 2, 7, negative 5. Okay, so kita nak dia adalah bentuk square, baru kita boleh guna formula product ni kan, cross. Okay, so kena ingat kalau maksud square matrix dia kena contohnya macam ni A, B, C, D. So yang ni dia kena
2 times 2 ataupun A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang ni 3 by 3. So dia kena bentuk square. So kalau awak just letakkan A dengan B, dia akan jadi 2 times 3. So kita nak 3 times 3. So atas ni you need to put I, J and K. So letak koordinat dia I, J and K. Okay, and then first kita ambil dulu untuk I. Kita ambil untuk yang first column I, and then contohnya kat sini katakan saya cancel yang ni. Untuk I kita cancelkan first row and first column and first row. So dia tinggal 3, 4, 7, negative 5. So you put here 3, 4, 7, negative 5. Okay, then another one. Okay, kita yang kedua pula kita okay, saya tukar ni color. Okay, so kita cross pula untuk yang ni J. Okay, J apa ni second. Okay, second column. Okay, still lagi sama kat sini. So dia akan tinggal kat sini 1 kan tadi. 1, 2. So 1, 2, 4, negative 5. 1, 2, 1, 2, 4, negative 5. So kat sini J. Tapi kita kena gunakan simbol minus. Sebab dia selang-seli. Tambah, tolak, tambah. Okay, then last one. Okay, kita buat yang ketiga ni. K. Okay, so kita cross yang ketiga ni. Dia akan tinggal K kat sini. Plus K. So dia akan tinggal yang depan ni. 1, 3, 2, 7. 1, 3, 2, 7. Okay, so bila dah dapat yang ni, kita akan gunakan formula determinant ni. Ingat tak? 3 darab negatif 5 dapat negatif 15. Tolak 7 darab 4. 28. So negatif 15 tolak 28. Yang kita guna formula ni. AD tolak BC untuk determinant. Yang ni awak dah belajar awak akan belajar dalam linear algebra. So A times D minus B times C. Okay, so that's why kat sini 3 times negative 5 dapat negative 15, and then 4 times 7 dapat negative 28. Okay, sama juga yang ni. Then you put here minus J, sama juga 1 negative 5 minus 4 2 dapat 8, and then last one K 1 7 minus 3 2. Okay, so solvekan dalam kurungan ni, dalam bracket. So you get negative 43I plus 13J plus K. So vektor kita boleh tulis dalam dua bentuk ni, sama ada negative 43I plus 13J plus K, ataupun letak dalam bentuk koordinat negative 43 13 1. Okay, so that is the answer. So yang ni awak kena buat banyak exercise lah untuk cross product. Okay, so yang B pun sama. Okay, B you can check the answer here. Betul tak awak buat? Okay, buat cara yang sama. Make sure dia 3 by 3 matrix. Okay, C sama. Okay, D sama juga. P cross Q. So ni B C. Okay, sama. This one cuma beza sikit dia dalam bentuk apa ni? Bentuk problem statement. Okay, find a vector perpendicular to the plane that passes through the point PQR. Okay, so kalau dia nak vector perpendicular to the plane that passes through the point, kita ada 3 point PQR. So cara dia sebab cross product dia kena 2 je kan, tapi kat sini kita ada 3 koordinat. So awak kena cari PQ dulu and then cari PR. So yang ni guna formula jarak vektor. So PQ kita ada P negative 2, 5, negative 1 minus Q 1, 4, 6. So dapat satu koordinat untuk PQ and then dapat satu koordinat untuk PR. Okay, then bila dah dapat PQ, PR, so baru kita gunakan cross product. Okay, yang ni case bila kita ada 3 koordinat. Okay, so the vector negative 40i minus 15j plus 15k is perpendicular to the given plane. Any non-zero scalar multiple of this vector such as negative 8 minus 3 plus k is also perpendicular to the plane. Okay, so yang ni just explanation dia. Okay, example 21 boleh refer example 20. So yang ni untuk example 20. Okay, example 21 pun cara yang sama. Bila dibagi 3 koordinat, kena cari PQ and PR. Okay, lepas tu baru guna cross product. Okay, find the cross product for the following vectors. Okay, yang ni dia direct bagi A and B. Okay, yang ni pun dia bagi A and B. Okay, find the area of the parallelogram.
Okay, with edges. Okay, area ni sama. First, awak kena cari dulu cross product. Okay, cari dulu cross product. Okay, kat sini cara dia sama je. Dia bagi V and W. Okay, so dia bagi VW. So buat cross product macam saya tunjuk sebelum ni. Okay, so awak dapat yang ni. Okay, so bila dapat vektor yang last ni, yang 11i minus 7j plus 5k. Okay, bila area, just kira length untuk V cross W yang ni. So cara kira dia samalah juga. 11 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So dapat 195. Okay, so yang ni adalah area. Dia mewakili area. Tapi kena guna cross product. Okay, next B sama, dia nak area. Maknanya kena cari dululah cross product. Okay, C pun sama. And then example 24, find the area. So, bila dia nak find the area of the triangle with vertices A, B, C. Okay, dalam bentuk ni macam saya tunjuk contoh yang atas tadi kan. Yang ni kan, bila dia bagi 3, cari dulu PQ and PR. Okay, sama juga yang ni, dia bagi dalam bentuk triangle. So, cari AB and AC. So, bila dah dapat AB, AC, so dapat koordinat dia, AB dengan AC. So, baru guna, second step, guna cross product. Okay, bila dah dapat jawapan untuk cross product, okay, baru cari length. Okay, length AB multiply by AC. Okay, so dah dapat length kat sini. Okay, tapi kat sini sebenarnya area kat sini kita akan dapat bentuk parallelogram. So dia area ni dia memang dalam bentuk parallelogram. Kalau awak baca definition dekat sini, okay, this one. Okay, the length of the cross product A cross B is equal to the area of parallelogram determined by A and B. Okay, area, so dia akan dapat parallelogram. Tapi kat sini, since dia adalah, dia bagi tahu dia adalah yang ni parallelogram. So find the area of the parallelogram. So tak ada masalah. Awak direct ambil jawapan yang awak dah kira area. Tapi soalan ni dia kata triangle. Find the area of triangle. Bukan parallelogram. So kena alert betul-betul soalan, since dia adalah triangle. So bila triangle dia adalah 1/2 daripada parallelogram. So yang ni kena clear macam mana bentuk parallelogram, dia bentuk yang ni kan. So parallelogram yang ni, so kalau tadi kita kira area parallelogram, so kalau area triangle just half. Half ni dia akan dapat triangle. So that's why we multiply by 1/2. Okay, so dapat yang ni, dapat area of triangle. Yang ni pun sama, find the area of the triangle with vertices P, Q and R. Okay, so dia just 1/2 times area of parallelogram. Okay, so yang tu untuk cross product.